So, ganyan. Vlog na naman! Vlog na naman tayo. Transition. Ulit! Ay! Tiyan. Guys, stick na mo. Wait lang. Maliligo muna ako. And 1, 2, 3, go. Guys, na ako. Nakabis na ako. Pero dito yung gusto kong bihisan. Okay, guys. And 3, 2. Ito yung gagamitin kong jacket. Perfect. Oh, wait lang, tatayo ko lang guys. Ay, wait lang dito ko lang guys. Okay pa. Wait lang guys ha. Guys. 1, 2, 3. Yan na guys, nakapag-bis na ako. Perfect na guys. Wait lang, papakita ko sa inyo yung baba. Sorry guys. Sorry guys. Yan guys. Guys, perfect. Guys, maganda ba ako guys? Sorry guys kasi medyo maingay. Uy, kagi natatay ako. Sige guys, bye-bye na. So, yan lang ang aking vlog. Guys, support nyo naman ako. Paki-like and share and subscribe. Like mo na guys. Uy, Buchanan, subscribe mo na. Sorry. Bye-bye.